In this type of test, naay duha ka independent group. And you want to compare if the two independent groups kay equal ba or different. For example, a teacher wants to know if male and female students differ in weekly study hours. Okay, gusto daw makabalo si teacher kung nabay kalainan ang bayi ug laki sa weekly study hours. Equal ra ba ilang study hours? Mas taas bang study hours sa male? Mas taas bang study hours sa female? Maning formula ni independent to sample t-test. Okay, let's have this example. Miss Alma wants to know if two sections of grade 11 students, section A and section B, have different average scores on a recent English test. Okay. This is a two independent sample because again naay duha ka independent group. Gusto nimo sila i-compare. Okay, so natay data section A, maning data ni section A, mapod ning data ni section B. Test at alpha 0.05. Okay, for step 1, we will formulate the hypothesis. Kay namay duha ka grupo, so nakay duha ka average, nakay duha ka mean. So, your null hypothesis will be average 1 is equal to average 2. Meaning, si section A is equal to section B. Wala sila'y significant difference. Wala sila'y kalainan silang duha. Equal silang duha. And your alternative hypothesis, sa may opposite sa equal, now we will use not equal. Section A is not equal to section B. Meaning, naay difference. Ang duha naay difference sa duha ka grupo. Okay, step 2, alpha is 0.05. Type of test, this is two-tailed. Okay, para makuha na to ang mga values, no, mag-make ta og table, this one. Okay, write number, section A or x sub 1 for the first group, section B, muna ang second group, then x sub 1 squared, x sub 2 squared. Okay, for the number, na naamay 10 ka data, so na kay number 1 to 10. Then, i-write lang din mo, unsa man ang first data sa section A, unsa man ang second data sa section B. Kita na gani. Okay, first data sa section A, 80. First data sa section B, 75. Mo din na siya, 80 and 75. Then, 80 squared lang dayon. Para makuha ning 6,400, i-squared lang ning 80. We have 80 squared, that is 6,400. Okay, next, 75 squared. That is 5,625. Okay, number 2. Okay, second data. Ang second data sa section A kay 85. Tapos, second data dayon ni section B kay 80. Sandala. 85 and 80. Next, kwaon din ang ilang squared. 85 squared. 7,225.
And 80 squared kay 6,400. Kung lang nimo ang total ni section A, ang total anak kay kani 829. I-divide 10 din nimo para makuha ang average or ang mean. Mana. Next, i-total din nimo si section B. Okay, yan total kay 781. I-divide 10 dayon para makuha ang mean. Same dayon dari class, i-total lang ni siya pila sila tanan. Kana pod i-total pila tanan. And muna din ni siya yung value. Okay? So sample mean 1, sample mean. Mean ni x sub 1. Lara, mean ni x sub 1 minus mean ni x sub 2. Okay, lara siya. Next, kinanata sa ubos, SS1 or sum of squares. Total sa squares. Okay. Muna siya. Minus total ni x sub 1 which is 829. Divide 10 kinaakay 10 ka data. Okay. Plus SS2 or sum of squares ni x sub 2 total ani. So nakay 61113. Okay. Minus total ni x sub 2 which is 781 divide 10 kinaay 10 ka data. Okay, diri dayon. Ayan, kana. Substitute lang na. How to calculate? No, if inanay mo calculator na ay fraction form, dali ra kaayog yun. So, nakuha ni mo si 17.322. Ha. Next, saan man ipagkuha si 0.2? Dayon, i-calculate na pa din ito para makuha ang final answer. Okay, nato lang pag-calculate. Miss, what if ang akong calculator kay walay fraction form? Saan man na? So, magmano-mano gid mo class. Wala mo yung choice. So, inani siya pag mano-mano. Kaya sa to. Inani siya pag mano-mano. Next dayon class kay i-solve ninyo ni. Kana siya. I-solve na ninyo. Pila man na siya. Sige, sulat sa nato.
So, inana siya pag-input sa calculator, 829 squared equal sa ninyo. Kaya ayan yung hilabti, i-divide diretsyo sa 10. So, answer kay 68724.1 sa inyong plus dali na pod na part kani kaduhang parenthesis ang atong isolve. Tapos, divide by 10 plus 10 minus 2, that is 18. Next is solve kay this one na siya. Okay, input na to na sa calculator. Parenthesis 1 divide 10. Okay, close parenthesis, plus 1 divide 10. 0.2 gyapon, same answer. Okay, next dayon class. Kanina po daw natong isolve. Kaning sulod sa first bracket. Isaan man na pag-input sa calculator, inanira. Equals, divide dayon diretsyo sa 18. Then, okay, 17.322. Haya, then, kung ano din na to ang final answer. So, inani siya pag calculator. Sige, parenthesis. Answer, 2.58. Round off gyapon. Diba? Same answer na, no? Pag-practice lang yun mo, class. Labi na sa katong mga calculator na walay fraction form. Okay, so manata sa step 3. Nadto lang sa step 3. Next is step 4, which is pangitaon ninyo pila ang inyong critical value. But before ta makasolve sa critical value, need niyo isolve ang DF. Okay, mo yung formula ni DF. Diba, duha man ni ka-grupo so mo nang inani iyang formula. N sub 1 plus N sub 2 minus 2. So, 10 plus 10 minus 2, 18. Sige, nani din siya pagtanaw sa table. Ato ta sa atong table. Okay, dala. Diba kay two-tailed man to? So, tanaw ta diri, area in two tails. Mara. Tapos, ang alpha nato kay 0.05. Tapos, ang atong DF kay 18. Sige. Nara. 18
Sa i-coincide lang. Ang number lang din na nag-coincide. Ang answer kay 2.101. So, plus positive, negative. Okay, total na ni. Positive, negative, 2.101. So, muna din niya ang inyong rejection region. Then, ang atong na-solve kay 2.58. So, it falls inside sa rejection region. So, ang atong decision kay we reject the null hypothesis. Okay, so na-reject si null. I-reject. Reject. Dili siya dawaton. So, there is enough evidence to conclude nga naay difference si section A and si section B. Dili sila equal. So, inana lang siya pag-solve sa kanina example. Okay, kung mo na mag-try kani sa second example, na-practice inyong calculator, naraman po diri ang solution. So, sa exam, nanay formulas sa test paper, no, basi mag-goal mo ba kay dili mo ka memorize sa formula. Gibutan na nako ang formula sa test paper. Then nanapod dadto ang table. Ako na ang nag-provide sa table. Lang yun, calculator o ballpen na yun dadon. So, again, ang coverage sa exam kay kato random sampling, z-test, one sample, and kanida yung independent sample. Type of test, multiple choice, og solving. Kana lang. Okay. Gato lang siya, class. I hope nakatabang ning video sa inyo. Practice lang yun.